Abu di kilo jom, Mister Michael Mariano, sini. Kawan bagian, mata buku. Abu. Ke sar tini jo ro tini no paro pandawo phaye berkema to hala anke tini Assam Tripura Mizoram bo Ketham state tini kronglaiye jo to malai sroye panda kemon dinyo no berkema to hala bo subject birat kaham subject se chingrin ke ai ni kha phawas kang ching ko sang chongmo ko se to ke bruno specially bru kotman no to ye seminar ke man ke boro sahitya sabha bai kono chung lai tong mo se ke nu no ye mo ta ta la nin fan to Tripura Mizoram Assam ni lo reng thumye abo nu jai khedi ya no dai to ko se to arpor সময় ক্লাউ ইয়াবাই আরকে বজমা প্ল্যাটফর্ম ন তয়ে ব্রক থুমফিরানি খকচি মাসে আরম্ভ এবো তিনি ত্রিপুরানি ব্রু সাহিত্য একাডেমি দেখিও বো প্ল্যাটফর্ম খায়ে বনি থুন রেঙে তিনিও রকত মাগং মামা সালাই পাহা এনকে বিস কাও কোন তামপু আং সাদে লে খাবই রগবা ন ইমা কাউব্রুনি कोइला ग्राउंड लेवल सिया बके सहर अन पुंगा आबो तेर गम संगे न जुंबय र थांनाय नंनाय के बो आमदथा कौमा काहां कप माना जुंतये तिनि सालाहा के मिजोराम आसाम रोले चिनि काउब्रुनो तुये मसा जरा हाबाला लाइफि तंगा के बिस्कां बोये हाबाला ले मरो दे तंग के बिस्कां रो पांडा के माबो दिंके खाथै दे मरो दे तंग बिस्कां वा तंनाय के टाइम फो आं सादै से chung lai te maro tong bro bai boro ke ta ke autonomous council hang lai thami ke je ja issue se ta ke boro bai chini dalau ye se palong thane hami sa official jidi so samui ko lam ko se bo ma singe ro hanu ran kha abu ge ro ko chung ga interest ke abala lai rai lai to kaubru kau ni siyo je to kaubru na no le pe no kabong le pe komo ni siyo ni chung ma sa ke ma le pe skang pho chung asam kau no ma sa kinai mang min ke chung asam mo boro ro 1975 ho jorao movement ke ye tau ke bro no India ni 22 office language so class ke directorate kono mai ha ke abro wo brown no boro mangi le ya bo directorate boro and other tribal languages ke abro chini literature se jodi to ke chin boy se jodi to ke primary level jorale Tripura le autonomous council class jora sine pori amo high school lo high school jorale ko boro pore paima to ke chini asamo phasa chum chini council chung middle school jorale kaubru no chu chini literature boy toi nanan sia to ka chu tumai mo hawang no oi to asu ke aro ko se mo ke aro ke asu jorao chung power mind no him phya ko directorate repeating han ke abuki au chini asamo hawang chole to ke boni mote je chole mote next generation ro ke chole abono taibu salai doise chini asol boi ba nang ma chung committee chung start ke na Tripura Mizoram Assam mi le ye ingar po chung le ye bono ha mo primary level jorale chung sudora sam ya chini bru ni ba pandau bo putin bio bru to anga bru pandau te lama ka hambai ko phai abono se chung le nei to ga samo chung bru primary level jora ko bru no chung to me ke Tripuran phasa jang sang thai gra nei sa hawang phai tom ko Mizoram phong to jang Assam ni Tripura ni joto su NGO por tabo bru sahitya academy ha boro phasa jang thai habala ma hawang ke jodi sa jang hawang kam ke ajang hawang la na en Tripura ni bru rokhna chile bru ko bru phome ha he or dar ye ke jang chu haba Assam phong to Mizoram phong to jang chu haba akela lai me ke hamnai sna इनके सरते क्या पाई था वो क्वेश्चन इनके त्रिपुरा आसाम मिजोराम एमसीओ बुक्ति बो स्टेट के तमसी बुक्ति वाले हवा का तो चिन कवरुनो तो ये तो ये कोई जहाँ त्रिपुरा तो
आके राजानसा उनसियो जों प्रॉपर रेसिडेंस के दङबा इनके दिनै खाकमाय फनो हा इनके थ्रु मीडिया ओ जों रजामो सामो डांस दिनै दिनै एल्बम दहिना नाना सिया ट्रे फटो न दंनाय को आदा प्रिंट मीडिया दंनाय आदा ससियल मीडिया दंनाय अब देखे हाबा कामले को गोबां थाबा के लेखा फनो कमाय थाबा खनो रनो हाबाले का दं अच्छा अच्छा एमने आसाम रो फो जिनि ब्रु सय खा केने रो तंले तंगो दा टाउन जरा के केनेले दंपायो अ आरो फो ता सादे टाइम फु सालायदे बोनो प्रिंट खेये बय बानावये बा तनाय पब्लिश केने आसु इंटरे सौनायसे ब्रौसे ग्राय थाइ जान जान से पाइ पक बक सादा तने बांमा ता त्रिपुरा फारसे के जान जान से तनाय बांमा ना आरो डायरी वो देख मा देख खाता वो देखे से बाउसा दे अलमिरा हो दे सब पाइ तने दंना अच्छा ये अच्छा अब देखिए आसाम फतो अब देखिए हम पाइ दं अच्छा खाकसा cái sản trị thế thế tao chỉ bữa nó nung mà sao câu cái hình chung chỉ câu bữa nào mà nó tùy ye 아까 마땅히 사대 가옥장 중간에 보노 좀 이제 뭐 리프라워 그리고 나이스 캐니 헤라이 라이 동모노 타임포 안 사대세 복마 데고르마 포마 브루포 마 조마티아 포 그래 나난 시아제 보지니 가우 사네마 가우 타하네마 마 어포스 캐니 저도 타하키에 조마티아 지니 조마티아 가우 나온 케마 조마티아 너 호리 콩나이스 캐리 त्रिपुरा से नाउ के त्रिपुरा न हो जो तमिल रिकॉग्नाइज करेगी काउरू से नाउ के काउरू पर रिकॉग्नाइज करेगी जो तमिल है अब हम जो तनक संचो चिन जतो सु त्रिपुरा सा ये तो न्यू वर्ड्स न बिसना वर्षा वर्षने हो बाय कुमा चिन त्रिपुरा सा जाति सिनो बकनो चाइन चुन से खचा खाकसा আচ্ছা সবাইকে নমস্কার যারা মিডিয়া বন্ধুরা রয়েছেন আমি এক দিবসীয় যে ব্রু ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কনফারেন্স লিটারেচার যে কনফারেন্স হচ্ছে সেখানে এসেছি আজকে কাঞ্চনপুরের মধ্যে ব্রু সাহিত্য একাডেমি থেকে আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তো এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে মিজোরাম আসাম এবং ত্রিপুরার যারা ব্রু ভাষাভাষীর গোষ্ঠী যারা বা সম্প্রদায়ের লোক যারা রয়েছেন ওনারা মিলিত হয়েছেন সবাই নিজের ভাষাকে টিকে রাখার জন্য ওনারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আমি ওনাদের শুভকামনা জানাই ধন্যবাদ এবং বেস্ট উইশেস থাকবে আমার তরফ থেকে ওনাদের সকলের কাছে ব্রু ভাষাভাষীর যারা রয়েছে দেখুন আমরা ভারতীয় আমাদের সংবিধান আমাদের ভাষা সংস্কৃতি ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য আমাদেরকে অধিকার দিয়েছে তো এখন সরকার আমরা চালাচ্ছি কিন্তু সরকারের ডিসিশন আমরা ক্যাবিনেটে নেই যদিও আমরা সুপারিশ করতে পারি সেই বিষয়ে আমি বলতে পারবো না কিন্তু আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি কোনো ভাষাকে হেয় প্রতিপন্ন করা ঠিক নয় যে কোনো ভাষা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ তার সম্মান সেই ভাষাকে দেওয়া দরকার সে ব্রু ল্যাঙ্গুয়েজ হোক সে খকবরক হোক সে চাকমা ল্যাঙ্গুয়েজ হোক সে মগ ল্যাঙ্গুয়েজ হোক যে কোনো অ্যানি ল্যাঙ্গুয়েজ সব ভাষাগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার এবং সেই সব ভাষাগুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আজকে আমরা পৃথিবীব্যাপী ইন্টারন্যাশনাল আমরা মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আমরা পালন করি তো সেই দিক দিয়ে আমি মনে করি ব্রু ল্যাঙ্গুয়েজটাও তাদের যে দাবি ব্রু সমাজের সেই দাবি পূরণ হওয়া দরকার অবভিয়াসলি কেন হবে না তো এই হচ্ছে আমার বক্তব্য তো আমি আবারও ব্রু সাহিত্য একাডেমির যারা কষ্ট করছেন ওনারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ওনাদেরকে শুভকামনা দেব আমি ওনাদের বলবো আপনারা আপনাদের কাজ চালিয়ে যান এটা ভালো দিক পজিটিভ থিঙ্কিং নিয়ে চালিয়ে যান এবং পজিটিভ মেন্টালিটি নিয়ে আপনারা এগিয়ে যান এই আশা আমি রাখবো কাউকে হিংসা করে নয় নিজের ভাষা নিজের ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য কাজ করে যাব থ্যাংক ইউ